बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज़ों, उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास ऐसे एक गेस्ट आए हैं जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। माशाल्लाह से आप लोगों ने उनको सोशल मीडिया पे देखा भी होगा बहुत। वो इमरान कारपेट का नाम आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, उसके से बड़ा मशहूर है उस नाम से वो, और मलेशिया में किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। तो हमने उनको जो है ना मदऊ किए, उनसे कुछ जो है ना सवाल जवाब करेंगे, कुछ गुफ्तगू का आगाज़ जो है करेंगे। तो उनसे हम जो है ना पूछेंगे आप लोगों को इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन है मलेशिया के अंदर, वो भी बताएंगे जो इमिग्रेशन के मुतालिक हों, जो RTK के मुतालिक हों, इस तरह की और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो आप लोगों के साथ ये शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बादशाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मेहरबानी अनवर भाई कि इस मसरूफ़ वक़्त में आपने मुझे बुलाया और मुझसे कुछ हमारे पास कुछ मालूमात है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ यही है कि जो मालूमात हमारे पास होते हैं वो अक्सर हम किसी से पूछते नहीं, हम खुद जाके, जिस तरह हम अभी वो इमिग्रेशन आए थे और उससे हमने कुछ मालूमात उठाया तो हम आगे लोगों को शेयर करते हैं। उन लोगों के वो 2 नंबर लोग एजेंटों भाइयों से बच जाए। बेचारे गरीब लोग हैं, मजदूरी कर रहे कि किसी से हर रोज़ हम डेली तकरीबन 100-200 फ़ोन आते हैं और इसी मौजू पे आते हैं कि भाई फलाना आदमी ने हमसे 1000 का है, फलाने ने 2000 का है। तो इंशाल्लाह इसके साथ मैं आपके जो RTK के बारे में वो बातें शेयर करूँगा। आजकल ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये RTK का प्रोग्राम जो है ये दोबारा खोल रहा है। तो इससे पहले तो मैं इस पे थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूं कि इससे पहले RTK 1 था, फिर आगे RTK 2। तो RTK 2 जो था तो ख़त्म हो गया। अभी जो इम्कानात है वो चल रहा है कि इंशाल्लाह हम उम्मीद रख रहे हैं कि अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। ये नहीं कि कन्फर्म बात है कि होने, लेकिन जो इमिग्रेशन ऑफिसर लोगों से हम मिलते बातचीत करते तो इंशाल्लाह हो सकता है कि इस छठे महीने में इसके एंड तक इसका भी दोबारा प्रोग्राम आ जाए। और इंशाल्लाह जो लोग बाकी जो रहते मलेशिया में रहते अनलीगल है उनके डॉक्यूमेंट्स का प्रोग्राम है कि भाई हमें लेकिन वो बाद में आए थे 2023 में एंटर हुए, तो इंशाल्लाह ये 2024 में हो सकता है कि उसका प्रोग्राम भी बन जाए इंशाल्लाह। अच्छा बादशाह साहब, आपसे एक और चीज़ भी जो है ना आजकल बड़ी जो है ना वो है, जो वहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे एजेंट होते हैं जो विजिट पे जो है ना लोगों से 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपए लेते हैं और यहाँ पर झांसा देते हैं और बागात दिखाते हैं, समझ के इधर में आपको काम भी मिलेगा और इधर आके उनको छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ कि आप उन नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो वहाँ पर इतने पैसे लेते हैं और विजिट पे आके यहाँ पर कुछ एयरपोर्ट से भी डिपोर्ट हो जाते हैं और कुछ जो है यहाँ पर आते ना थोड़ी काम होते हैं ना जॉब होते हैं, और यहाँ पर आके फिर आपको पता है वीज़े लगते हैं, उनको कॉलिंग का झूठ बता के ये झांसा दे के एजेंट इतने पैसे लेते हैं। इसके बारे में आप रोशनी फरमाइए। देखो, सबसे पहले जो लोग जो कॉलिंग पे आते हैं पाकिस्तान से, तो उसमें तो मोस्टली ज़रूरी चीज़ है कि उसका प्रोटेक्टर होता है, वो है एग्रीमेंट। क्योंकि आपको पता है हमारे ईद के दिन जो पहले दिन के क्या हादसा आया था मलेशिया में, 3 भाई मतलब है वफात हो गए थे और 4 जख्मी हुए थे। तो इस तरह हालात बहुत ज़्यादा मलेशिया में आजकल आ रहे। तो इससे सबसे पहले कि कॉलिंग पे अगर एक आदमी आ रहा है तो उसका लाजमी उधर प्रोटेक्टर होता है। प्रोटेक्टर ये कि 2 मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट है कि भाई मैं इसका जिम्मेवारी लेता हूँ और दूसरा मुल्क कहते कि मैं ये अपने बंदे आपको दे रहा हूँ। कल खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट कुछ हो जाए तो उन लोगों को उधर पाकिस्तान के गवर्नमेंट की तरफ से भी इंश्योरेंस मिल सकता है। एक बात हुआ। दूसरी बात यह कि मेरा उस भाइयों से एक अजाना दरख्वास्त है जो पाकिस्तान में है। तो इस तरह नहीं है कि आप लोग समझते हो कि इधर बस मलेशिया में दरख्त है और बस पल तोड़ो और खाओ, इस तरह बात नहीं है। हर आदमी को अपना सोच होना चाहिए। हर आदमी जब पासपोर्ट ग्रीन कलर का पासपोर्ट उठाता है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट तो उसका अकल पूरा होता है। तो इससे मेहरबानी करके जो लोग आपको ये जानसा देते हैं कि आपको विजिट लगा के कि आपका परमिट हम उधर लगाएंगे मलेशिया में, तो इस बातों पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये एक फ्रॉड के एक सिलसिला है चल रहे। इस फ्रॉडों के केसों से हमारे ये फ़ोन जो है तकरीबन भरा हुआ है। अभी नया एक केस भी आया था, तकरीबन एक आदमी ने 1,50,000 रिंगिट एक आदमी को दिया और 15 लोगों को कॉलिंग दिया। तो कॉलिंग किस तरह दिया कि मैं हूँ, मेरा ओरिजिनल कॉलिंग 15 आदमियों का निकला है, तो उसने उस कॉलिंग पे एडिटिंग करके अपना कंपनी का नाम चला के उसका तो ये सिलसिले ये बहुत ज़्यादा है मलेशिया में आजकल। याद रखना 99% जो ये फ्रॉड चल रहा है और हमारे ये कोशिश है कि हमारे पाकिस्तानी भाई इस फ्रॉड से बच जाए। लेकिन हम जो कहते हैं ये चीज़ें, हम इन चीज़ों से गुजरे हैं, हमारे सामने आते, इस वजह से हम ये बयान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अच्छा फरमाया आपने। देखिए ये इस तरह की ना ये नॉलेज अभी उन भाइयों के पास नहीं थी जो मतलब इस तरह आते हैं और इस फ्रॉड का जो है ना वो भी शिकार हो जाते हैं, यहाँ पे उनके साथ इस तरह होता है। अच्छा बादशाह साहब, इसके अलावा अभी हम जो है ना एक और चीज़ जो है ना उसके बारे में आपसे जो है ना वो पूछेंगे। यहाँ पर लोग आजकल कह रहे हैं कि
اکانومی بہت خراب جا رہی ہے کام کے بارے میں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب کہ یہ کچھ اٹھنے کا اس کا چانس ہے کہ ملیشیا میں دوبارہ بزنس سیکٹر کے لیے آپ کیا مطلب میسیج دینا چاہتے ہیں کہ، اور ہمارے اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر پاکستانی کمیونٹی ہے جو اس کے بارے میں بھی تھوڑا بات بتائیں، کیونکہ یہاں پر کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ مطلب میں نے سنا ہے کہ زیادتی بھی بہت کرتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی آپ کی روشنی فرمائیے گا، اور جو صحیح ہے اس کے متعلق بھی تھوڑا سا آپ جو ہے نا وہ بات روشنی اس پہ ڈالی صحیح ہے۔ دیکھو، سب سے پہلے تو پاکستانی کمیونٹی ہماری ہر جگہ پہ جو بنی ہوئی ہے، سب سے پہلے یہ کہ یہ کام تو ہے نہیں ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ ہر ملک کا اکنومی جو ڈاؤن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، جس طرح ابھی سیلاب دبئی میں آیا تھا، لازمی بات ہے ادھر بھی اثرات پڑا ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی صحیح ہوگا۔ فی الحال موجودہ وقت میں واقعی کہ ملیشیا کا حالات جو ہے وہ کمزور ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، اکنومی نیچے گئی ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کے اکنومی جو ہے بہت جلد صحیح ہو جائے گا، اور اس سال 2024 اینڈ تک یہ سارے مسئلے جو انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کمیٹی کے بارے میں جو لوگ اکثر موت کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، یہ تو کبھی بھی آ سکتا ہے، ہر چیز کا پتہ چلتا ہے لیکن موت کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جس طرح ہماری ملیشیا بھائی لوگ رہتے ہیں آپس میں، تو ایک تو یہ مہربانی کر کے کہ ایک دوسرے کو ساتھ یہ پراڈ کرنا چھوڑو، مطلب ہے چاندوں کے لحاظ سے یا ایکسیڈنٹ کے لحاظ سے جو سچ ہے وہ دنیا کو ملیشیا میں اور چیزوں کے سامنے رکھو، اس کو بتاؤ کہ بھائی یہ فلانا آدمی یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں بذات خود مطلب اپنے پیج پر دے دوں کہ فلانا آدمی مر گیا ہے اور اس کا آگے اس کا بیان دیا اور اس پہ میں چاندہ اکٹھا کر دوں 10,000، آگے جو مرا ہوا ہے اس کو 3,000 دے دوں، تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ حرام کا کمائی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ حرام کی کمائی سے بچو۔ دوسری بات کہ ہر ضلع میں صوبہ میں بھی ہے، کیونکہ صوبہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو ہر ضلع میں جو بھائی رہتے ہیں، دیکھو 3 ڈیرے 4 ڈیرے 5 ڈیرے، تو اس میں جو تقریباً 20-30 آدمی اکٹھے ہو جائے، ایک مہینے کا صرف 20 رنگٹ اکٹھا کرے، وہ احتیاطاً طور پہ اپنے پاس ایک جس طرح آدمی کہ آپ کا بھروسے کا آدمی اس کے پاس اس کے اکاؤنٹ میں جمع رکھے، وہ ہر مہینے آپ کو ڈیلی رپورٹ دیا کرے۔ ہمارا بذات خود بھی ایک کمیٹی ہے مسر منجو میں، تو اس طرح کا ہے، تو کل خدا نہ خواستہ میں نے جس طرح بتایا کہ موت کا کوئی پتہ نہیں چلا، تو اگر کوئی حادثہ آیا تو کسی کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمارا الحمدللہ ہمارا جو پی آئی ہے وہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ فری لے جاتا ہے، لیکن اس پہ جو پیٹی ہے وغیرہ اس پہ جو اخراجات ہاسپٹل کا آتے ہیں 3,000 ہے 2,500 ہے، وہ اسی چاندی سے پھر دو، اور تو انشاءاللہ ہمارا ڈیڈ باڈی بھی پاکستان پہنچے گا۔ جی بہت بہت شکریہ باچا صاحب، آپ آئے، آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہمارے لیے، اور انشاءاللہ جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا جو انفارمیشن آپ نے دی ہے اچھی ہے تاکہ آپ لوگوں تک پہنچا سکیں، اور اس باتوں کو جتنا آپ لوگ شیئر کر سکیں تو صحیح ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو ہے نا باچا صاحب جو ہے نا انہوں نے جو انفارمیشن دی ہے بالکل 100% کریکٹ اور صحیح انفارمیشن دی ہے، اور اسی طرح ہماری یہ ویڈیوز دیکھتے رہیے گا اور سب جو ہے نا دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے گا۔ ہمارے پاس جو ہے نا یہ باچا صاحب یہ انفارمیشن لیتے ہیں امیگریشن سے، ہر ہفتے میں جو انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔